बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज आते हो। आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बेहतर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस मकसद के लिए ये कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स को करने से आप बन जाएंगे वोकैबुलरी मास्टर, क्योंकि इस कोर्स में आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ़ मवाक़े के हवाले से बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज सीख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगी। आपकी आसानी के लिए मैंने इंग्लिश के अल्फाज को उर्दू में भी लिख दिया है, ताकि आपको इंग्लिश अल्फाज की प्रोनंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोज़ बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आस-पास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे वेदर वोकैबुलरी, यानी मौसम के हवाले से इंग्लिश के अल्फाज। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मौसमों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सर्दी के मौसम को इंग्लिश में कहा जाता है विंटर। विंटर विंटर। तो आइंदा आप सर्दी के मौसम को सर्दी का मौसम कहने के बजाय विंटर सीज़न कहा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा विंटर सीज़न लंबा हो गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में क्या हालात हैं। बारिशों की वजह से विंटर सीज़न ही चल रहा है, या फिर बाहर का मौसम आ गया है, यानी कि स्प्रिंग सीज़न। बाहर का मौसम वो होता है जिसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, दरमियाना मौसम होता है। इस मौसम में फूल खिलते हैं और बहुत ही खुशगवार मौसम होता है। इसे उर्दू में कहते हैं बहार, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग। गर्मी के मौसम से पाकिस्तान और इंडिया के लोग बखूबी आगाह हैं, क्योंकि यहाँ पर आती है गर्मी अपनी पूरी शिद्दत के साथ। एक तो सूरज साहब सर पर खड़े होते हैं, और दूसरा ये कि लोड शेडिंग अपने ज़ोरों पर होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम गर्मी की इंग्लिश ना जानें। गर्मी को इंग्लिश में कहा जाता है समर। समर समर समर। ख़ज़ां का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें दरख्तों पर से पत्ते गिर जाते हैं, और ये मौसम थोड़े ही अरसे के लिए आता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑटम। ऑटम के एंड पर आपको एन नज़र आ रहा है, ये एन साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना। ऑटम ऑटम ऑटम। सैलाब को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लड। फ्लड फ्लड फ्लड। फॉग कहते हैं धुंध को, और जो धुंध भरा मौसम होता है इसे कहा जाता है फॉगी। ये मौसम हमें आमतौर पर नज़र आता है सर्दियों में, जब बाहर मौसम इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा धुंध होती है और दूर की चीज़ें इस धुंध में नज़र आनी मुश्किल हो रही होती हैं। तो ऐसे धुंध भरे मौसम को इंग्लिश में कहा जाता है फॉगी। फॉगी फॉगी फॉगी। क्लाउड्स कहते हैं बादलों को। जब बादलों से आसमान ढका हुआ हो, अब्र आलूद मौसम हो, और ये बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है जिसमें बादलों से आसमान ढका हुआ होता है, तो ऐसे मौसम को कहा जाता है क्लाउडी। क्लाउडी क्लाउडी। तो अगर आपके पास ऐसा मौसम हो कि बादलों से आसमान ढका हुआ हो, बहुत ज़्यादा बादल हों, और आप से कोई ये पूछे कि कैसा मौसम हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि क्लाउडी मौसम हो रहा है। आपने आसमान से बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरते हुए तो देखे होंगे। इन्हें उर्दू में कहा जाता है ओले, और इसके अलावा इनके लिए याला बारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हेल। हेल हेल। तूफ़ानों से तो इंसान का वास्ता पड़ता ही रहता है। कोई तूफ़ान इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, कोई मौसमों में, और कोई समंदर में। समंदरी तूफ़ान को इंग्लिश में कहा जाता है हरिकेन। हरिकेन हरिकेन हरिकेन। आप जानते हैं आइस कहते हैं बर्फ़ को, और बर्फ़ की तरह जो ठंडा होता है, सख्त ठंडा, बर्फीला, उसे कहा जाता है आइसी। आइसी आइसी आइसी। आसमान पर बिजली चमकती तो आपने देखी होगी। आसमानी बिजली को इंग्लिश में कहा जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग लाइटनिंग
لائٹننگ. رین کہتے ہیں بارش کو، بارش والا یا بارش کا موسم. اسے کہا جاتا ہے رینی. رینی سیزن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بارش کا موسم. رینی، بارش والا. رینی، رینی، رینی. بادل کی گرج کی آواز تو آپ نے سنی ہوگی. بادل کی گرج کو انگلش میں کہا جاتا ہے تھنڈر. تھنڈر، تھنڈر. ایک شدید طوفانی بگولا ہوتا ہے جسے گرد باد بھی کہتے ہیں، جھکڑ بھی کہا جاتا ہے اور طوفان بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے بگولے عام طور پر امریکہ میں آتے ہیں اور یہ شدید تباہی پھیلاتے ہیں. انہیں انگلش میں کہا جاتا ہے ٹورنیڈو. ٹورنیڈو، ٹورنیڈو، ٹورنیڈو. ونڈ کہتے ہیں ہوا کو. تیز ہوا والا، آندھی والا جو موسم ہوتا ہے اسے انگلش میں کہا جاتا ہے ونڈی. ونڈی، ونڈی، ونڈی. آپ برفانی تودے کے بارے میں تو جانتے ہوں گے. یہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں پہاڑ کی بلندی سے برف، چٹان یا مٹی تیزی سے نیچے گرتی ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں ایولانچ. ایولانچ، ایولانچ، ایولانچ. جب آسمان بادلوں سے گھرا ہوا ہو تو اس حالت کو کہا جاتا ہے اوور کاسٹ. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جب آسمان بادلوں کی وجہ سے تاریک ہو اور دھوپ نکل نہ رہی ہو، تو ایسی کیفیت کو انگلش میں کہتے ہیں اوور کاسٹ. اوور کاسٹ، اوور کاسٹ، اوور کاسٹ. جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، بوندا باندی ہو رہی ہو تو بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے. اس ہلکی ہلکی بارش کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈریزلنگ. ڈریزلنگ، ڈریزلنگ، ڈریزلنگ. کبھی کبھی موسم ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر کچھ بادل ہوتے ہیں لیکن سورج بھی نکل رہا ہوتا ہے، تو یعنی کہ یہ موسم ایسا ہوتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پر ابر آلود موسم. تو اسے انگلش میں کہا جاتا ہے پارٹلی کلاؤڈی. پارٹلی کلاؤڈی، پارٹلی کلاؤڈی، پارٹلی کلاؤڈی. سردی سے جم جانے کو انگلش میں کہتے ہیں فریزنگ. تو جو سخت سردی کا موسم ہوتا ہے جس میں جما دینے والی سردی ہوتی ہے اسے انگلش میں کہا جاتا ہے فریزنگ. فریزنگ، فریزنگ، فریزنگ. اگر موسم ایسا ہے کہ نہ تو زیادہ گرم ہے نہ زیادہ سرد ہے تو اسے اردو میں کہتے ہیں معتدل اور انگلش میں کہا جاتا ہے مائلڈ. مائلڈ، مائلڈ. ہوا میں جو نمی ہوتی ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں ہیومیڈیٹی. ہیومیڈیٹی، ہیومیڈیٹی، ہیومیڈیٹی. آپ جانتے ہیں ہاٹ کہتے ہیں گرم کو اور بوائلنگ کہتے ہیں ابلتے ہوئے کو. جو ابلتا ہوا گرم ہوتا ہے یا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے انگلش میں ایک لفظ ہے بوائلنگ ہاٹ. بوائلنگ ہاٹ، بوائلنگ ہاٹ، بوائلنگ ہاٹ. یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھے ہیں موسم کے حوالے سے مختلف انگلش کے الفاظ. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کن کن مواقع کے حوالے سے انگلش کی وکیبلری سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے اگلی ویڈیوز بنانے میں آسانی ہو. اگر ویڈیوز کے حوالے سے آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کی رائے کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیشہ. اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کیجیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہے انگلش وتھ سیفی کے نام سے، اس کو فالو کر لیجیے کیونکہ اس پر بھی آپ کو انگلش سکھائی جاتی ہے بہت ہی آسان طریقے سے. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.